आम मान गोटे वाक्य पाठ करवा जहाँकि वाक्य लिखा जाए जिहुदांकर पुत्र तार एक पर्व तार 20 पद आउ 21 पद पाठ करନ୍ତୁ। किंतु हे प्रिय माने तुमे माने आपना मानक प्रति पवित्र विश्वास उपरे आपण मानकर धर्म जीवन स्वरूप गृह निर्माण कर पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर पुणी अनंत जीवन निमंते आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट दयार अपेक्षा करी ईश्वर प्रेम आपण मानकु स्थिर करी रख। आमीन। वाक्य सुखा छोट प्रार्थना। स्वर्गीय पिता तुमको धन्यवाद अर्पण करुछु। तुम्हें दया कल प्रभु अनुग्रह कल तुम्हारी महान पवित्र दिन आम मान तुम्हें दान करी बापा तुम्हारे अभिषिक्त दास मान द्वारा ओके सानिध्य गृह प्रतिष्ठा करला परे प्रभु आउ राजा ए सभा आयोजन करवा पाए तुम्हें सुযোগ देल पुणी पिता ये जगह तुम्हारे संतान मान उपस्थित अच्छे पुणी प्रभु तुम्हें कही अछ मनुष्य रकेरे बंचे ना ईश्वर प्रत्येक मुखर निर्गत वाक्य बंचे बोली हाँ पिता किसी समय तुम्हारी मुखर निर्गत वाक्य को कहवाई प्रकाश करवाई पिता मोटा तुम्हें छिड़ा कराई अच्छो प्रभु दया करो मो नाई पिता इधर मोर जार तुम्हें छिड़ा हो मोर मुख दे तुम्हें कथा कह तुम्हारी संतान मानकर कर्म तुम्हें खला करो प्रत्येक लोक मैंने तुम वाक्य को शुणी वाक्य को बुझी वाक्य प्रकार परिचालित हो तुम राज्य निमंत्रण प्रस्तुत अनुग्रह तुम्हें दान करो बोली आम मानकर ज्ञान भंग रहा प्रभु जीशु नाम प्रार्थना निवेदन कर मागुछु आमेन। प्रभुଙ୍କର महान पवित्र नाम धन्यवाद हो प्रभुଙ୍କର दया प्रभुଙ୍କର अनुग्रह कृपा द्वारा आउ एही बंगागुड़ा ग्राम रे प्रभु तांकर महिमा को प्रकाश करबा पई प्रभु आउके कार्य से करि अछंते आउ ये तांकर महिमा को प्रकाश करबा पई प्रभु के कार्य कोले आउ प्रभु के योजना करि अछंते पुणी सही योजना अनुसार देखबा को बोले बुझबा पाई जानबा पाई बोले प्रभु ई बंगागुड़ा रो के पापा को गोटे भौणी को प्रभु कौन कले आउ धरी अछंती आउ से भौणी द्वारा आउ एही बंगागुड़ा ग्राम को उपकार करवा निमंते मध्य प्रभु आउ योजना करि अछंती तेनु करी मोर प्रिय ईश्वर को दास एवं दासी माने प्रभु तांको चेतना देवा द्वारा प्रभु तांको इच्छा करवा द्वारा आउ अनेक लोक माने एही बंगागुड़ा रे अछंती वयस्क लोक माने अछंती युवा माने मध्ये अछंती बड़ लोक माने मध्ये अछंती धनी लोक माने मध्ये अछंती गरीब लोक माने मध्ये अछंती आ अनेक लोक माने थिबा सत्ते मध्ये प्रभु काहाकु मध्ये ए अनुग्रह करि नांती मात्र ए पापा को आ प्रभु अनुग्रह करे चेतना देबे आउ के सान्निध्य गृह निर्माण करबा पाई मैं समस्त को अनुरोध करू छी जे ए पापा बाई उत्तर माने उत्तर जोरदार ताली माने बजाई महाराजन को प्राणगता प्रभु जीशु को पवित्र आत्मा पिता को बाइबल मिशन को मारनाथा 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 प्रभुଙ୍କର महान पवित्र नाम धन्यवाद हो वर्तमान किछि अल्प समय आ प्रभुଙ୍କର वाक्य को म तुम मानकर आगरे आ प्रकाश करबा पाई इच्छा करे जहा कि आमाने वाक्य रे आमाने पढि अछु जिहुदांकर पत्र तार एक पर्व तार 20 पद आमाने 20 पद एवं 21 पद आमाने पाठ करियछु सेही वाक्य को नै किछि अल्प समय आ प्रभुଙ୍କର अभिषिक्त दास माने अछन्ते मन समय को आमाने नष्ट करबा नाही तेरे माने किछि समय आमान सुनबा आ एही जरे ए प्रकार लिखा जाई अछि किंतु हे प्रिय माने तुमे माने आपणा मानक प्रति पवित्र विश्वास उपरे आपणा मानकर धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करो पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करो बोली करी 20 पद आमा देखबा पाई मान पारुछु देखंतु आप माने प्रभु को लोक को प्रभु का मन जानि अछु प्रभु का मन बुझी अछु आउ बड़ लोक मानकर मुखर मदा माने सुनी अछु जे आ प्रत्येक गृहरे के सान्निध्य बकरा थिबार आवश्यक बोली करा मान सुनी अछु कोन प्रत्येक गृहरे सान्निध्य बकरा थिबा कोनारे आवश्यक अछि कारण कोन देखंतु सान्निध्य बकरा काईकि ई सान्निध्य बकरा बाइबल अनुसार देखबा पाई गले इधर प्रभुकर वाक्य रे हम देखबा पाई पारुछु आउ ई सान्निध्य बकरा माने कोन तुमर निमंते
ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କଣ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଉ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର କଣ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର ଆଉ ଏଇଟାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ଗଲେ ଗୃହରେ ଦେଖିବୁ ଗଲେ ବେଡରୁମ୍ ଥିବ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଥିବ ଆଉ କିଚେନ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ତାର ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୃହ ଥିବ ଗୋଟେ ବଗରା ଥିବ ସେଇ ବଗରା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବଗରା ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବଗରାରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୋଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ତାହା ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିଥିବ ମାନେ ରଖିଥିବ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମାନେ ରଖବୁ ନାହିଁ ରଖବୁ କି ଆମେ ରଖବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ତା ହଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆଉ ଗୃହ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରିବାର ଗୃହ କାହିଁକି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଦିନ ସାରା ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦିନ ସାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଅଛି ଆମେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମର ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଅଛି বা ଆମେ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ଅଛି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତବଳ ତମ୍ବୁରେ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ କଣ କରି କହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ସଂକଟରୁ ମତେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ତେଣୁକରି এই ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଗୃହର କଣ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହାକି ଲେଖା ଯାଇଅଛି ତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର ବୋଲି କରି ଆଉ ଧର୍ମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୃହର କଣ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ପାରୁଛୁ ଧର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଧର୍ମ ମାନେ ସତ୍ ଅଧର୍ମ ମାନେ କଣ ମିଛ ଧର୍ମ ମାନେ ସତ୍ ଅଧର୍ମ ମାନେ କଣ ମିଛ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଗୃହ ବା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଗୃହ ମାନେ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ ଆମେ ସେଇ ଗୃହରେ ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି କଣ ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କୋ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ এই ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ এই ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କଥା କହିଥିଲେ କଣ ବୋଲି କରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଶୁଣିବେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମତେ କହେ ବାବୁ ଆମର ପାଇଁ କଣ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବାବୁ ଅଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ କର ତାଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କହିବେ କି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି କଥା ମୋର କାନରେ ସେ କହିଥିଲା କଣ ବୋଲି କରି ବାବୁ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଛି ସେ ଆସିଲା ବେଳେ କଣ ସେ ଗାଡିରୁ ସେ କଣ ହେବାର ଅଛି ପଡିଯିବାର ଅଛି ପଡିଯିବାର ଅଛି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି এই প্রকার ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ତେଣୁକରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଗୃହ କଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଗୃହ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଗୃହ ଆଉ କଣ ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ପଥରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ହେଲେ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିବାର ଅଛି କି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଉ ସେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ କଣ ସତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି କଣ ସତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ରହିବାର ଅଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଥିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ସିନା ଆଉ କେତେଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଉଦର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଧେଇବାର କଣ ଶୁଧେଇବାର ଅଛି ଉଦର
ଆରେ କଣ ଉଦର ମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଉଦର ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପେଟ ଏ ଉଦର କଣ ଅଛି କଣ ଶୋଧିଥିବାର କାହିଁକି ଏଇଟା କଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଯାକ ଦରକାର ଅଛି ଏହା କଣ ଦରକାର ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଦରକାର ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଟା ଖାଇବି ଏ ସବୁ ବିଷୟ ନାହିଁ କି ଆଗୁ ଦରକାର ଅଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିଲେ କେମିତି ଖାଇବାର ଅଛି କେମିତି ପିଇବାର ଅଛି ସମୟ ହେଲେ ତମମାନେ ପଢ ରୋମିଓ 14 ପର୍ବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡବ ତେଣୁକରି ଏଇଟାରେ କଣ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବେ ଆମକୁ ଉଦର ଶୁଦ୍ଧିର କଣ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧି କରବାର କଣ ଶୁଦ୍ଧି କରବାର ଅଛି ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରଥମରେ ଉଦର ଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଶୁଦ୍ଧି ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ଆଉ ଏ ହୃଦୟରେ କଣ କପଟତା ବା ପଥର ପରା ହୃଦୟ আর মনুষ্য ମାନଙ୍କର ଅଛି କଣ ଅଛି ପଥର ପରା ହୃଦୟ ଅଛି ତେଣୁକରି ସେ ପଥର ହୃଦୟ କଣ ଅଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ସେ ପଥର ହୃଦୟ କଣ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି କଣ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧି ହେବାର ତେଣୁକରି ଆଉ ସମୟ ହେଲେ ତୁମମାନେ ପଢନ୍ତୁ ଯାକୁ ଚାହିଁବାର ଆଗ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ହୃଦୟ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କଣ ହେବାର ଅଛି ଆରେ ଶୁଦ୍ଧି ଥିବାର କଣ ହେବାର ଅଛି ମା ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ଆହୁରି ଆମର ଇ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଅଛି ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଯାକ ମିଶିଲା ପରେ ଶରୀର ତାଙ୍କର ହାତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଅଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଏଇଟା ଅଛି କଣ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ এই ସବୁ ଯାକ ଅଙ୍ଗ ମିଶିଲା ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ଆରେ ଶରୀର ହଉଛି ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କଣ କରାଉଛି ଆରେ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুদ্ধি কি প্রকার শুদ্ধি করবো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত জানি যাও ସମସ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକମାନେ ଖାଲି କି ଘେପ ପଦେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗଣା ଅଛି କି ନାଇଁ ଏଟା ଖାଲ ଅଛି କି ଘେପ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବ ନା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଆରେ ଜଣା ନାହିଁ ଖାଲ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ କି କି ପାତ ଆରେ ଘେପ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କି ପାତ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଜାଣି ଯାଅ କଣ ଏମିତି ଜାଗା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ନଥିବେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆମର ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ନଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ନ ଗଲେ ସେ କାମ ହେବ ସିନା ଆମର ଲୋକମାନେ ଗଲେ ନ ଗଲେ ନାହିଁ ସେ କାମ ହେବ ନାହିଁ ଏମିତି ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କଣ ହେବାର ଅଛି କଣ ହେବାର ଅଛି ମା ଶୁଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି କଣ ଶୁଦ୍ଧି ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ କଣ ଆମର ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କି এই ধଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବୁ କି ନାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ କଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ପରିଧାନ କରିଅଛନ୍ତି ତା କଣ କରିବାର ଅଛି ଶୁଦ୍ଧି କରିବାର ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ହେଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ରରେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଶୁଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି କେମିତି ଥିବ ଶୁଦ୍ଧି ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଥିବ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଡରେ କାଦୁଅ ଲାଗିଥିବ ଆରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ତାରେ ସେ କାଦୁଅ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଲାଗବ କି ଲାଗବ ନାହିଁ ଲାଗବ କି ନାହିଁ ଲାଗବ ଏ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧି ଥିଲା ତାରେ କଣ ଆଉ ସେ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କଣ ଥିବ ଆରେ ଶୁଦ୍ଧି ଥିବ ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମର କଣ ଶୁଦ୍ଧି ଦରକାର ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଆଉ ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଦ ଶୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କଣ ପାଦ ଶୁଦ୍ଧି ଦରକାର ପାଦ ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ କଣ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମତେ ଜାଣିଅଛ ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରକାଶିତ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ 3 ପର୍ବ ତାର 4-5 ସେ ପର୍ବ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ମଶାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପାଦକୁ ଆଗକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ କାଢି କରି ଏଇନେ ଗୋଟେ ଆସେ ବୋଲିକରି ମଶାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ପାଦ ଶୁଦ୍ଧି ସେଇ ସମୟରେ ମଶା ପାଦ ଶୁଦ୍ଧି ଆଦି କରିଥିଲେ ପାଦ ଶୁଦ୍ଧି କରିଲା ବୋଲେ କାହିଁକି ସେ ପାଦୁକ ଥିଲେ ବୋଲେ ପାଦ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ ପାଦୁକ ଆକୁ କାଢବା ପାଇଁ ପଡବ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଦ କଣ ହେବ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ତେଣୁକରି ସେ ପାଦୁକକୁ କାଢବା ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମଶାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପାଦୁକକୁ କାଢି କରି ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଣ ଦରକାର ପାଦ ଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ପାଦ ଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାଦ ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ କଣ ପାପ କଣ ମା ପାଦ ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ପାପ
पाप कौन सुधी पाप सुधी आमर ठार पाप जीवार अच्छी कौन जीवार अच्छी आमर ठार पाप जीवार अच्छी प्रभु को संतान कौन आम शांति ग्राम प्रार्थना कर आंखु पाती देव प्रार्थना करबो हे प्रभु मते दर्शन दियो सब लोक दर्शन दियो मोर सहित कथा हो समस्त मोर सहित कथा हो आज सरासरी बेला आंखु पाती सरला परे बाहर को आसला बेला काट कहबो तारा की फुकी जाओ से तार घर भांगी जाओ से हमको काम कर तार हमको ही जाओ ए कथा जदि हमर भीतर आसो बोले से सदी की पाप रे अछो कि निष्पाप रे अछो हमें पाप रे अछो तेरी पाप का माने त्याग करवार अछि केते बेले सानी देखो प्रवेश करवा करबे तेरी के प्रभु कृष्ण तार जागृत हम माने प्रभु को लोक माने होतो आ शांति हम माने करवा मंगलिया मानक कहीं बाइबल मिशन को शांति प्रार्थना द्वारा स्थापना करा जाई अछि और कहीं मध्य रे आमे समस्त मध्य अछु हमर जीवन शांति नथिले आरे किछि मध्य आरे नाही जार जीवन शांति नाही से परित्राण से केबे पाइबो नाही तेनी कर बाइबल मिशन बहु मूल्य धन परित्राण ज्ञान लोभिबा बोली कर नाही देवदास भक्त देवदास पिता गीत लेखि अछन्ते से गीत का माने सदा बेला माने गाइता हो तेरे प्रभु को संतान कोन एटा हम देखबा पाई गला हमर ई सब कोनवर छै दूर हेबार छै ए सब जाको हमर दूर हेबा करे हम शांति रे हम प्रवेश करले कोन पाई परबा माने आशीर्वाद पाई परबो हम आशीर्वाद पाइबो और परिवार लोग आशीर्वाद करबे पाइबे हमर निकु जे माने आसबे से माने मते कोनेबे आशीर्वाद पाइबे हमर सही पड़ोसा लोग आशीर्वाद पाइबे और गांव सारा कोनेबे आरे आशीर्वाद रे परिपूर्ण हेबे केते बेले हमें सुधी हला करे हमें सब जाको परित्याग करलो तेरे प्रभु कथा कहछन्ते आ देखो लंबा करबा ना शेष करबा हां को कथा कहछन्ते तुमे माने जाओ कंपनी मानकर कार्य को देखो आइ कोन करो तुमे सीखो ज्ञान पाओ बोली से कहछन्ते ताले प्रभु को मंगले कंपनी मानकर देखो गला उधर कोन ज्ञान पाइबो तुमे कोन ज्ञान पाइबो मामा ही तो उपदेश को छोड़ तार छोड़ लेखा दे करो तो एक टिपिमुरी मानो करने को जाओ ताकर कार्य को देखो तुम एक बार करो ज्ञानी हो काहे कि सन खरा बेले कोन करबे अपना निमंते कोन करबे खाद्य संचय करबे तेरे की प्रभु को मंगला हमें पिपुड़ी मानो देखो गला उतारे ताकर कार्य देखरा मन कोन बार छ हमें शिखवार छ ताले प्रभु को मंगले हम पिपुड़ी देखरा माने शिखवा को पडुछि हमको ताक हमें मनुष्य हमें प्रभु को लोक हमको मते समस्त देखु छन्ते कि नहीं आमे जेंती चलले से माने सेंती चलबे हमको देखला लोग माने कोन हेबे सेंती चलबे तेनु करे परिवार रे देखन तो परिवार रे हम अभ्यास थिबो आरी परिवार नै से अभ्यास नथि थिबो कि दुईटा परिवार समान अभ्यास थिबो कि नाही दुईटा परिवार समान प्रकार अभ्यास थिबो नाही से परिवार रो अभ्यास अलगा थिबो एई परिवार रो अभ्यास कोन थिबारी अलगा थिबो तेनु करे हमर तारे भलो अभ्यास थिबो ताले लोक माने देखि करी कोन करबे हमर तारो भलो अभ्यास शिखबे हमर तारे खराब थिले बोले से माने खराब अभ्यास शिखबे कि नाही हम जदि खराब थिबो से माने खराब हेबे कि नाही से माने मते खराब हेबे तेनु करे भलो ज्ञान पिपुड़ी मानकु पाखु अछि खराब बेले से खाद्य कोन करबे संचय करबे तेनु करे आ ज्ञान ही सलोमन एई कथा कहले करबे तुमे पिपुड़ी मानक निकट बुझे हो ताकर क्रिया को तुमे देखो तुमे विवेचना कर आलोचना करो आ तुमे ज्ञानी हो काहे कि से माने खराब बेले समय थाउ से माने करो खाद्य संचय करबे कि है और से ज्ञान ही कोई थिले तरी के प्रभु को बोले हमको मते अनेक लोग देखो छन्ते और से माने हमर थार कोन से सिखबार छै ता माने आलोचना कर ता माने चिंता करबार छै तरी के प्रभु को बोले हम शांति को जीवा करबे ए सब सुधी थिबो ताले प्रभु को बोले ई वाक्य हमर ऊपर सदा बेले रहिबो तरी के प्रभु को बोले वाक्य लेखा तबे ईश्वर वाक्य को ए आंगुठी मान कर कोनाबार छै रे मोती बने ग्राम पिनबार छै माने सब जगह हमें प्रभु को वाक्य हमर तारे जीवा होते प्रभु को वाक्य हमर जीवन में वास करथिबा ई प्रकार माने कोनाबार छै तेबे ते प्रभु को लोक माने ही पारबो आ अन्य लोक माने मते हमको देखि से माने मध्य आ प्रभु को विश्वास करे से माने मते हम करे परिचालित हेबे से माने मते परित्राण प्राप्त हेबे तेकर वाक्य को कोइ बले अनेक अछि मात्र हम माने के ठारो बहुत सीनियर प्रभु को सीतदास माने अछन्ते तेबे अल्प वाक्य मत मान जणाई अछि अल्प वाक्य द्वारा सदा प्रभु को विश्वास करि सदा सर्वदा संग थान